Assalamualaikum. Good morning, namaskar. Welcome to nimr workshop. This is Carmix. हम लोग कार्मिक्स पेंट किया, नाइस पेंटिंग, स्मूथ पेंटिंग, अमेजिंग पेंट। देखिए, आप लोग का गाड़ी का कोई प्रॉब्लम होगा तो पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हमारा पास आ जाने का। हम लोग का पास मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और भी पेंटिंग इंजीनियर, फुल इंजीनियर है हमारा पास। वी हैव सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनी व्हीकल। So you welcome Rabonim workshop and enters Rabonim workshop. Okay जी, thanks. अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए।